بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د آنلاین لرن یوټیوب چینل څخه زه تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ چې دا د یو ځل بیا اردو ژبې زده کړې باره کې ده او په دغه ویډیو کې ما تاسو ته مهمې او ضروري جملې راوړي کومې چې روزانه ژوند کې یا روزانه زندگی کې استعمالیږي. نو دوستانو انشاءالله چې زه به دغه اردو ژبې کورس تاسو ته پوره تکمیلوم یعنې پوره کوم بشپړوم به او له دې څخه وروسته ستاسو غوښتنې سره سم به انشاءالله هغه ویډیوګانې اپلوډ کوم چې کومې تاسو ته پکار وي او کومې ضروري وي، که هغه د ټکنالوژۍ باره کې وي یا هغه د یو بلې ژبې باره کې یا بل څه باره کې. نو ویډیو تر اخره پورې را سره وګورئ او ویډیو د سره شیر کړئ تر څو نور دوستان هم وګوري. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. दोस्तों ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप देख रहे ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस लेसन में हम पढ़ेंगे पश्तो ज़बान रोज़मर्रा ज़िंदगी इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी और मुफीद छोटी छोटी जुमले। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न सब्सक्राइब करें और आज मेरा वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें। वीडियो आखिर तक लाजिमी देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लुमड़ाई जुमला, ताज़ा हवा सेहत के लिए अच्छी होते हैं। ताज़ा हवा सेहत के लिए अच्छी होते हैं। ताज़ा हवा सेहत लपारा खवी। ताज़ा हवा सेहत लपारा खवी। ताज़ा हवा सेहत के लिए सेहत लपारा अच्छे होते हैं खवी। ई कैसे ठंडी हवा है। ई कैसे ठंडी हवा है। दा चुमरा यखा हवा दा। दा चुमरा यखा हवा दा। ई दा कैसे चुमरा ठंडी हवा है यखा हवा दा। फिर तुम्हें न देखो। फिर तुम्हें न देखो ब्यादे वनविनम। ब्यादे वनविनम फिर ब्या तुम्हें तासो यानी त न देखो वनविनम फिर तुम्हें न देखो ब्यादे वनविनम। चोर भाग गया। चोर भाग गया غل وتښتېدل. غل وتښتېد یا غل وتښتېدل. چور غل भाग गया وتښتېد یا وتښتېدل. रात गुजर गई। रात गुजर गई شپه تیره شوه. شپه تیره شوه. رات شپه गुजर गई تیره شوه. बच्चा हंसता है। बच्चा हंसता है माशूम खांदी। माशूम खांदी। गुस्सा करना कमज़ोरी की अलामत है। गुस्सा करना कमज़ोरी की अलामत है। गुस्सा कवल द कमज़ोरतया नखा ده. غصه کول د کمزورتیا نښه ده. غصه کرنا غصه کول کمزوری کی علامت ہے د کمزورتیا نښه ده. او بہت نیک آدمی ہے. او بہت نیک آدمی ہے هغه ډېر ښه سړی دی. هغه ډېر ښه سړی دی. او هغه बहुत ढेर नेक ख आदमी है सड़ाई दाई. जिंदगी दूसरों के खिदमत के लिए है. जिंदगी दूसरों के खिदमत के लिए है. ژوند د نورو خدمت کولو لپاره دی. ژوند د نورو خدمت کولو لپاره دی.
जिंदगी ژوند दूसरों की खिदमत د نورو خدمت के लिए कवलो लपारा है मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता ज़मा ज़मीर इजाज़ा न राकवी ज़मा ज़मीर इजाज़ा न राकवी मेरा ज़मीर ज़मा ज़मीर इजाज़त इजाज़ा नहीं देता न राकवी ओ हर वक्त बातें करते हैं ओ हर वक्त बातें करते हैं हाँ हर वक्त खबरें कभी हाँ हर वक्त खबरें कभी ओ हाँ हर वक्त बातें करते हैं खबरें कभी ओ बहुत अच्छा लगता है ओ बहुत अच्छा लगता है हाँ ढेर खखकारी हाँ ढेर खखकारी ओ हाँ बहुत ढेर अच्छा ख लगता है खकारी दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तानो वीडियो लिदलना ढेर मनना द अल्लाह फमान